تحط الفيشي نتاعك وكيفاش تبدا تحط لي كور نتاعك على البلاتفورم. بيان سور تدخل كالعاده ucuvt.tn تمشي للميكور تختار الكور نتاعك vous allez meubler لهنا vous allez trouver votre nom تحته rechercher des cours تحت rechercher des cours فما البولون هذا هكا نكليكيو عليها شوف شو يخرج لك paramètres activer le mode édition et d'autres clés يهزوك vers d'autres applications. Donc je vais activer le mode édition. Je clique. Voilà. شوف باش يخرج لك l'interface تبدلت le tableau de bord نتاعك تبدل أغسر كيفاش ولا عندك la possibilité de modifier les différentes parties. انا دابا باش نمشي للسيكشن 4 خاطر لهنا باش نحط لكم لي فيديو اللي تاو كنت نفسر بهم لي ديفيرونت ايتاب. باهي نمشيو لهنا عندنا كيما تشوفوا سيكشن 4 que je peux déplacer ارزلوا كيفاش نجم نهبط سيكشن 4 قبل سيكشن 5 ونجم نطلعها بالفلاش هذي. باهي on n'est pas intéressé تاو باش نبدلوها مي باش نمشيو modifier cette section. Modifier la section باش تخرج لك انترفاس واحده اخرى résumé de section 4. باهي نكليكيو على ليكون لهنا باش تتنحى لنا كلمه section 4 هذيا انظروا كيفاش je vais mettre باش نسميوها احنا هذه باش نسميوها cours 1 مثلا ولا chapitre 1 انت واش تحب. D'accord? Vous pouvez mettre un résumé, mais il vaut mieux que ça soit une section claire. Je te donne une section claire, juste mettez un titre. Après, c'est à vous de voir. Ça dépend de شنو الكور نتاعك وشنو تحب تحط pour les étudiants, شنو تحب تبارطاجي si vous voulez expliquer la section. كي نزلنا enregistrer خرجت لنا ما عادش فما section 4 كيما هوني section 5 ولا عندنا cours 1. باهي بعد لا ولا عندنا دونك تبدلت لنا توا التيتر نتاع section باش نمشيو ajouter, شفتوا تحتو فما le plus, ajouter une activité ou une ressource. Je clique, خرجت لنا activité, فما des ateliers, base de données, chat. انظروا كي نكليكي على كل حاجة تجيك على اليمين هون على اليمين تجيك شنو ما à quoi sert l'atelier مثلا. يفسر لك à quoi sert l'atelier. كي نكليكي على باز دو دوني يفسر لك عليه à quoi sert باز دو دوني كيفاش نجم تستعملها في الكور نتاعك. مثلا التشات هذه اللي هي vraiment un outil très important sur la plateforme تكليكي عليه هي تنجم تعمل بيه des discussions synchrones en temps réel avec les étudiants. Il suffit de fixer la date. فما هوني aussi يفسر لك شنو وقتاش تستعمل الكونسلتاسيون. Vous pouvez rajouter un contenu interactif. Fama aussi devoir, feedback. À chaque fois que vous cliquez, vous allez trouver باش تفسر لك على اليمين هوني شنو à quoi sert chaque point. باش نرجع للحكاية devoir et sondage et tout ça. خلينا نمشيو توا للressources. Ressources, vous pouvez mettre un dossier, étiquette, fichier, livre, page, même URL ou les quiz. Donc je clique sur fichier, il est plus facile à faire glisser et vous gagnez du temps. Vous allez déposer un fichier ou un fichier مش معناها forcément un PDF ou un Word, je me vidéo et il est plus facile vous pouvez glisser ما تقعدش تستنى في العجلة دور باش تجبد الفيشي نتاعك من السورس نتاعو. Surtout que la plateforme est submergée. J'ai cliqué ajouter بعد لحطيت fichier. أنا باش نختار un fichier نقولوا يا fichier 1 نسميوه مثلا. C'est à vous de voir après vous mettez votre titre. Vous pouvez aussi بعد سامحني. Alors je reviens, j'essaye de faire ça en temps réel. نهبطوا لوطا شفتوا هوني sélectionner des fichiers. فما plusieurs façons de déposer les fichiers. فما la première façon انك تمشي للسورس وتجبدو, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais la deuxième façon c'est de faire glisser le fichier لهنا. Je نوري لكم توا par exemple, je vais faire glisser un fichier. نمشي للécran تاعي الفوق. Vous voyez le curseur?
ندني شويه هكا نقرب l'écran ونمشي انا مثلا هوني جو فو بارطاجي الفيشي هذا اللي موجود على البيرو نتاعي باش نهزو بالبوطون gauche et je le glisse vers l'espace de dépôt اللي هو نتاع البلاتفورم نهبط اللوطه enregistrer et revenir au cours نرجع l'écran نتاعي et j'attends voilà نهبط اللوطه vous voyez fichier ولا موجود تحت la section que j'ai créée اسمها cours 1 باش نعمل نفس الحكايه avec une vidéo que je veux partager من البيرو نتاعي ajouter une activité ou une ressource نعاود نهبط للفيشي وذاك علاش انا اول حاجه حطيتها في الجيد هي فيشي ajouter le fichier باش نسميو الفيشي نتاعنا باش تجينا الانترفاس d'accord باش نسميوه je vais cliquer ici على في nom مرة أخرى vidéo شوية سامحوني alors vidéo numéro 1 باهي مرة أخرى عنا glisser كيما قلت لكم vous pouvez aller par là mais تاخذ برشا وقت دونك نقرب l'écran تاعي نمشي للفيديو نتاعي هوني نهزها je la glisse في l'espace de dépôt كيما تشوفوا قاعدة تهبط الفيديو قاعدة télécharger j'attends la fin du téléchargement pour l'enregistrer et revenir au cours voilà ça prend vraiment quelques minutes, quelques secondes, mais quand je n'imchio bel curseur ou نجبدوها من الsource نتاعها ça va prendre beaucoup plus de temps. Vous voyez que même le format de fichier est différent parce que il y a vidéo revenir au cours et vous allez voir que le fichier a été déposé. Enregistrer et revenir au cours. باش نشوفوا توا ريتو fichier 1 vidéo 1 tableau les deux fichiers نتاعنا